Hi everyone and welcome to this brand new video. In today's video I'll show you how to get the 4th horseman and then we will review it. But before we start, some quick words about me. Hi everyone, I'm Eporion for those of you who don't know me, and I regularly upload content about Destiny 2. So if you end up liking this video, leave a like and consider subscribing, this way you won't miss any future video and it would really help me out a lot and I would really appreciate it. With this being said, let's get on with today's video. Okay, so how can you obtain the 4th horseman? Actually, it's quite easy. You just have to go to the tower near your deposit. There you will find a monument from which you can buy exotic weapons. And there you will be able to find the exotic shotgun, the 4th horseman. Now to get it you will also need an exotic engram, which you can get from Xur and also from the battle pass. And once you have it you will be able to obtain this exotic shotgun. Now with this being said, now we will quickly talk a bit about this weapon and I will explain to you why this shotgun is so powerful. But first let me explain how this shotgun works. So basically this is a shotgun with 4 rounds in the magazine. And this is also a fully automatic shotgun, which means you only need to pull the trigger once. Also this weapon shoots quite fast. Next, this shotgun's damage increases after each shot fired until you reload. And so this basically means that this shotgun was made to deal a lot of damage in a short amount of time. And this becomes evident once we have a look at what this weapon can do against a champion. As you can see, inside this legendary lost sector I basically erased this barrier champion from existence. The same thing applies to bosses as well, and as you can see this shotgun has basically cut down the health bar of this boss by a half, which I might add is pretty impressive for a special weapon. In fact, inside this game there are not a lot of weapons which can compete with the DPS of this weapon. And so this means that if we speak about damage, this is one of the best weapons inside the game. Also, don't forget that this season you can have the mod which allows you to stop unstoppable champions with a shotgun, which makes this weapon so much more useful inside Nightfall strikes. By the way, this weapon also deals arc damage, and since there are a lot of arc shields in this season, this weapon is going to be effective against a lot of enemies. Also, if you're using the Hunter, don't forget to combine this weapon with the Mask of Bakris, which grants you bonus arc damage inside PvE. Now with this being said, even this weapon has some downsides, since no weapon inside the game is perfect. And there are 2 cons for this weapon. The first one is that this weapon runs out of ammo pretty fast, and even if its catalyst allows it to carry more ammo, at the moment there is currently no way to obtain it. The second con is that this weapon is a shotgun, which means it is a close range weapon. And so this means that using this weapon could be very dangerous, since it will require you to be near the enemies. Now if you're cautious, it's not very hard to use this weapon inside PvE and it won't be a very big problem. And I myself really like to use this weapon inside PvE, so I could really recommend it. However, this slightly changes once you get into the other 2 modes, so Crucible and Gambit. And now we will quickly talk about these 2 modes as well. Okay, inside Crucible don't use this weapon for any reason whatsoever. That's because you don't have enough ammo to use the full potential of this weapon, which means that you won't even be able to kill one single enemy. Trust me, I tried and it wasn't a fun experience. The only positive thing I can say about this weapon inside Crucible is that if you have enough ammo, you can easily defeat your enemies even if they are using their super. In Gambit, however, this weapon is amazing, it's useful against all kinds of enemies. Even against invaders, this weapon quickly takes them out. And you also have a lot more ammo compared to the Crucible. However, usually you will still have less ammo than in PvE, so keep that in mind. Be very cautious not to waste your ammo. With this being said, this was my review. Don't forget to leave a like and subscribe, and I guess I'll see you next time. Have a great rest of your day. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi vi spiegherò come ottenere il Quarto Cavaliere e poi faremo una recensione su quest'arma. Prima di iniziare però ancora qualcosa su di me. Ciao a tutti, per quelli di voi che non mi conoscono, io sono Eporion e porto regolarmente contenuti su Destiny 2. Se questo video quindi dovesse piacervi, ricordatevi di lasciare un like, mi aiuterebbe un sacco e l'apprezzerei veramente molto. Considerate anche di iscrivervi così non vi perderete i prossimi video. Detto questo però iniziamo col video di oggi. Allora, come potete ottenere il Quarto Cavaliere? Molto semplice, dovete andare alla torre dove c'è il vostro deposito, c'è il nuovo monumento dove potete prendere le armi esotiche e praticamente lì troverete anche il fucile a pompa e il Quarto Cavaliere. Vi servirà un messaggio esotico, quelli li potete prendere da Xur oppure anche dal pass battaglia e una volta che l'avrete potrete prendere questo fucile a pompa. Detto questo, ora parliamo velocemente ancora di quest'arma e vi spiego perché questo fucile a pompa è così potente. Ok, allora, prima come funziona questo fucile a pompa? Praticamente è un fucile a pompa con 4 colpi nel caricatore. È un fucile a pompa automatico, vuol dire che dovete premere soltanto una volta il grilletto e è un fucile a pompa molto veloce. Inoltre il danno di questo fucile a pompa aumenta dopo ogni colpo fino alla ricarica. In poche parole questo vuol dire che questo è un fucile a pompa che è stato fatto per fare moltissimi danni in poco tempo. E questo diventa evidente se diamo un'occhiata a cosa può fare quest'arma contro un campione.
Come potete vedere ho praticamente cancellato questo campione barriera all'interno del settore perduto leggendario. La stessa cosa vale anche per i boss, come potete vedere questo fucile a pompa toglie praticamente metà della vita al boss, il che è una cosa veramente impressionante. Di fatto ci sono poche armi all'interno del gioco che possono competere col DPS di quest'arma. E questo vuol dire che in termini di danni questa è una delle armi migliori all'interno del gioco. In più non dimenticate che questa season c'è anche la mod che vi permette di stordire gli inarrestabili con i vostri fucili a pompa, il che rende quest'arma ancora più utile all'interno degli assalti cala alla notte. C'è anche da dire che quest'arma è un'arma ad arco, vuol dire che in questa season troverete molti scudi ad arco, e quindi quest'arma sarà efficace contro molti tipi di nemici. In più se usate il cacciatore potete usare la maschera di Bakris per aumentare ancora di più il DPS di quest'arma all'interno della modalità PvE. Detto questo però anche quest'arma ha i suoi difetti, nessuna arma all'interno del gioco è perfetto, e quest'arma ha due debolezze. La prima è che finisce le munizioni in fretta, e anche se il catalizzatore di quest'arma le permetterebbe di avere più munizioni, al momento non sembra essere possibile ottenerlo. La seconda debolezza di quest'arma invece è che si tratta di un fucile a pompa, vuol dire che è un'arma da distanza, e questo vuol dire che sarete molto a rischio quando userete quest'arma visto che vi troverete sempre vicino ai nemici. Ora, se giocate bene all'interno della modalità PvE queste debolezze non sono poi così gravi. Infatti a me piace moltissimo usare quest'arma e nella modalità PvE ve la consiglio senz'altro. Però la situazione cambia leggermente all'interno delle altre due modalità, crogiolo e azzardo, e ora parleremo velocemente anche di questo. Allora, in crogiolo non usate quest'arma per nessun motivo, non avete abbastanza munizioni per usare i danni pieni e non riuscirete a eliminare neanche un nemico con quest'arma. Fidatevi, io ci ho provato, è stata una brutta esperienza. L'unica cosa che posso dire di buono qui su quest'arma è che se avete 4 colpi nel caricatore potete effettivamente eliminare facilmente anche un nemico con la super. In azzardo invece quest'arma è fantastica, è buona contro ogni tipo di nemico, anche contro gli invasori, li finisce in un solo caricatore e avete più munizioni del crogiolo, però avrete sempre meno munizioni che nella modalità PvE, quindi quello tenetelo a mente, siate un po' attenti alle vostre munizioni, non sprecatele. Detto questo, questa era la mia recensione di quest'arma. Se vi è piaciuto il video vi ricordo ancora una volta iscrivetevi, lasciate like, mi aiuterebbe un sacco e noi ci vedremo la prossima volta. Vi auguro ancora una buonissima giornata. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr den 4. Reiter bekommt und dann werden wir noch ein kleines Review dazu machen. Aber bevor wir loslegen, noch schnell etwas über mich. Hallo alle zusammen, ich bin Eporion, für die von euch, die mich nicht kennen, und ich bringe regelmäßig Content zu Destiny 2. Falls dieses Video euch also gefallen sollte, vergesst nicht ein Like dazulassen, denn dies würde mir sehr weiterhelfen. Vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, denn so verpasst ihr nicht die nächste Episode. Aber nun starten wir mit dem heutigen Video. Um den 4. Reiter zu erhalten, müsst ihr am Turm zuerst das Monument der verlorenen Lichter aufsuchen. Und dort werdet ihr nicht nur den verlorenen Reiter finden, sondern auch sehr viele andere exotische Waffen. Des Weiteren werdet ihr auch einen exotischen Code brauchen, den könnt ihr vom Xur erhalten oder auch vom Battle Pass. Und sobald ihr diesen bekommen habt, könnt ihr diese exotische Shotgun kaufen. Okay, und jetzt lasst uns noch schnell über diese Waffe reden und dann werde ich euch zeigen, warum diese Waffe so stark ist. Okay, also als erstes, wie funktioniert diese Shotgun? Nun, diese Shotgun hat 4 Schüsse im Magazin. Außerdem handelt es sich hierbei auch um eine vollautomatische Shotgun, was bedeutet, dass ihr nur einmal drücken müsst, um zu schießen. Das Schießen selbst erfolgt zudem auch noch sehr schnell. Außerdem erhöht sich der Schaden dieser Shotgun nach jedem Schuss, bis sie nachlädt. Kurz gesagt liegt die Stärke dieser Waffe darin, dass sie sehr viel Schaden in geringer Zeit verursachen kann. Und dies zeigt sich vor allem dann, wenn wir sehen, was diese Waffe mit einem Champion machen kann. Wie ihr sehen könnt, habe ich in diesem legendären verlorenen Sektor einen Barriere-Champion innerhalb von Sekunden vernichtet. Das gleiche gilt auch für Bosse, denn wie ihr sehen könnt, habe ich ihm fast das halbe Leben abgezogen. Und hier muss man sagen, dass für eine Spezialwaffe dies sehr erstaunlich ist. Um genau zu sein, gibt es in diesem Spiel sehr wenige Waffen, die mit solch einem DPS mithalten können. Was wiederum bedeutet, dass wenn wir von Schaden reden, ist dies eine der stärksten Waffen im Spiel. Vergesst außerdem auch nicht, dass es in dieser Season eine Spezifikation gibt, die es euch erlaubt, unaufhaltsame Champions mit Schrotflinten zu stoppen. Dies bringt nämlich den Wert dieser Waffe in Nightfall Strikes nochmal um einiges hoch. Hier muss man dann auch noch dazu sagen, dass diese Waffe Arkusschaden verursacht und da es in dieser Season sehr viele Arkus-Schilde gibt, wird diese Waffe gegen sehr viele Gegner effektiv sein. Zudem, falls ihr einen Hunter habt, könnt ihr auch die Maske von Bakris dazugeben. So könnt ihr nämlich noch mehr Schaden im PvE machen. Bedenkt aber bitte, dass auch diese Waffe Nachteile hat. Bei dieser Waffe gibt es 2 Nachteile. Das erste ist, dass diese Waffe sehr viel Munition verbraucht. Und auch wenn der Katalysator dieser Waffe es euch erlaubt, mehr Munition zu tragen, kann man diesen im Moment nicht erhalten. Der zweite Nachteil ist, dass diese Waffe eine Schrotflinte ist. Dies bedeutet, dass diese Waffe nur auf kurze Distanz zu gebrauchen ist.
Und dies bedeutet wiederum, dass es sehr gefährlich ist, diese Waffe zu benutzen, da ihr euch dazu immer neben Gegner befinden müsst. Wenn ihr gut seid und mit Vorsicht spielt, ist dies kein großes Problem im PvE-Modus. Ich selbst spiele diese Waffe nämlich sehr gerne und ich kann sie euch hier dementsprechend auch weiterempfehlen. Allerdings kann sich hier die Lage leicht ändern, wenn ihr zu den anderen 2 Modi wechselt. Also im Schmelztiegel und im Gambit. Und nun werden wir kurz darüber sprechen. Also im Schmelztiegel benutzt diese Waffe auf keinen Fall, denn ihr habt nicht genügend Munition, um den maximalen Schaden zu erreichen. Glaubt mir, ich habe es selbst ausprobiert, es war nicht sehr schön. Das einzig Positive, was ich über diese Waffe hier sagen kann, ist, dass falls ihr genügend Munition habt, könnt ihr eure Gegner auch dann leicht vernichten, wenn sie ihre Super benutzen. In Gambit hingegen ist diese Waffe wunderbar, sie funktioniert gegen jede Art von Gegner. Auch mit Invasoren macht diese Waffe kurzen Prozess, also sie ist sehr stark. Ihr werdet auch mehr Munitionen als im Schmelztiegel haben, allerdings immer noch weniger als im PvE-Modus, also behaltet dies in Gedanken. Passt hier einfach auf, dass ihr nicht eure Munition verschwendet. Und dies war dann auch schon die Rezension zu dieser Waffe. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Like da zu lassen und euch zu abonnieren, das würde mir sehr weiterhelfen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.